Abonné umbe obela jelen fo amunu me yoro jan yoro suru ani abani ni ka anga kuna funu na me nini shen fole ga beni anga video ya ma ni fe ika abonné lento ka ika reaction bloc commentaire la ka partage fanga boya ka j'aime ta ka cha ani ka cœur chaman fene bla ni kunye ka se ka kuna funia ka wala lu chaman ke ye ibse ka familiali soro Mali Burkina Niger a kuna funia ula ka se ka wala li soro ala ika se ki tafan don a konnana nga e ka deme mi awnye iki ka reaction bla commentaire ka partage fanga bunya ka cœur chaman bla ani ka j'aime chaman ta ntoko e Seydou Sidibé kunafoni abina nyasi femima we ka fo jatige kulu ton nyamogo do minu ni olu be wele ko katiba de masina tege kera olu dowla katla ka u ka daga yoro ka asebe koro tien do yere tura mugu shishila o kera ka keni mars kalo kletan ani duru samba fla ani mugan ani duru ye minye malika sodasu ye lakana hukumu konna na adamadenw n'u bolofɛnw Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen olu ye wuli ka jɔ kɛ sanfɛ kurunw na n'a bɛ fɔ ko sanfɛ pankurunw ni ka wuli ka jɔ kɛ ka dɔw to mugu sisi la o kɛra jumadon mars kalo tile 14 n'o de kɛra sababu ye ka fɔ terrorisiw olu ka ayiwa daga dɔw tun bɛ yen nɔ ni ka o daga ninnu ka olu to mugu sisi la wa o yɛrɛ tun bɛ wula kɔnɔna min kɛrɛfɛ o ni geleje cɛ tun ye kilomètre 15 de ye o bɛ togeri kunbe o cercle la a bɛ Segu marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye renseignement ye n'o ye kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔli ye o kɛra sababu ye vecteur aérien n'o ye sannakurunw ye sanfɛ kɛlɛkɛ avion olu ye wulikajɔ kɛ ni ka dɔn ka fɔ jatigɛ wale maa ninnu u bɛ dogo min u ka daga yɔrɔ bɛ min u bugun bɛ yɔrɔ jumɛn u ka taa ni ka segin bɛ fa jumɛn u yɛrɛ b'u dogo cogo di dɛ min ye sɔrɔdasiw ye olu ka sɔrɔ ka wuli ka jɔ kɛ u kelen ka ni kunnafoni bɛɛ lajɛlen latigɛ dɔ waati min na ka base in yɔrɔ dɔn i k'a dɔn min ye maa ye min bɛ wele ko Cheikh Umar ale ye jatigɛ wale ɲɛmaa dɔ de ye Katiba du Masina kɔnɔ o tuma ale dɔnnen dɔ ye kosɛbɛ parce que c'est un responsable de premier plan de la Katiba du Masina waati min na ni o bɛɛ lajɛlen dɔnna i ka dɔn min ye pankurunw ye kɛlɛkɛ avion ninnu droniw ninnu wulila ni ka i ɲɛsin nin dagayɔrɔ ninnu ma n'u ko lalaw pick-up 7 o tiɲɛna moto caman de olu tora mugu sisi la min ye u ka ayiwa taji mara yɔrɔ dɔ ye o kɔni sina ka pɛrɛte i k'a dɔn ka fara jatigɛ wale minnu dun bɛ yen nɔ a kɛwale kɛbaw n'o ye terrorisiw yɛrɛw ye olu sina ka to mugu sisi la ten o dɔw ye a ɲini k'a fɔ k'olu bɛ a fusaya ni sigi ye ka boli farida k'olu to u ka boli fana na hélicoptères nana ka na olu fana susu min ye état-major général des armées a ko a ye tɛgɛ da ni maa ninnu dɛmɛbaga dɔw kan n'o ye sɔrɔdasiw ye u ye tɛgɛ da ni jatigɛ wale maa ninnu dɛmɛbagaw kan k'a yira fana k'a fɔ hali bi u na ɲinini kɛ n'u ye ɲinini kɛ ni ka se ka nin maa ninnu yɔrɔ dɔn k'u na sɔrɔ kuma ni ka tasuma don olu fana na ta tugura ninnu na cogo min na dɛ k'u na tasuma don ninnu fana na o cogo kelen pe de la o kuma ni hali bi kunnafoniw na an bɛ taa lakanako bundakun sanfɛ an bɛ to yen Burkina Faso o min ye ayiwa AES membre ye i k'a dɔn Burkina Faso gouvernement a ye communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ n'a y'a yira k'a fɔ maa dɔw bi ja dɔw t'a la k'olu cari Burkina Faso bɔlɔlɔsiraw kan ni ka a yira i n'a fɔ ni siya dɔw de bɛ Burkina ni olu bɛ ka kɛlɛ i n'a fɔ filaw k'a kun ye ka se ka ayiwa violence communautaire conflit communautaire ni ka se ka siya dɔw lawuli k'olu lamurute o ko kunnafoni minnu bi bilala bɔlɔlɔsiraw kan k'a kunnafoni ninnu ti kunnafoni jɛlenw ye a ko a ti i n'a fɔ tugukɛn bɛ filaw de kɔ Burkina Faso kɔnɔna na ko dɔ wɛrɛ tɛ maa o maa
Burkina Faso fanga ko de maa o maa ni tan b'i sigi la kungo kɔnɔna na a k'i ma bɔ juguw ka yɔrɔ la terroristes ka base Burkina Faso jugu Mali jugu AES jamanaw jugu Niger jugu ko maa o maa ni tan b'i sigi wula kɔnɔnaw la ko i k'i ma bɔ ayiwa ni maa ninnu ka base la n'o tɛ ni wuli kɔni kɛra k'a fɔ ko i sen bɛ bɔ a rɔ wa i sen tɛ bɔ a rɔ dɛ fɛn o fɛn dagadi la o k'a ye i ka distance ta k'i ma bɔ ninnu maa ninnu na wa ko fila o fila n'i tɛ terroriste ye fila o fila n'i tɛ terroriste ye n'i sen tɛ terrorisme na k'i ka segin ka na Burkina Faso faso k'i lakodɔn nka ka wuli ka taa tugu terroristes nɔfɛ k'olu majamu ka tugu olu nɔfɛ ka tɛgɛrɛ f'u kunna u ka kɛwalew la a ko n'u kɛlɛli wulila n ye fila ye t'o la n ye siya wɛrɛ ye t'o la ni drone akenisi i sɔrɔ a bɛ biɲɛ tigɛ o tuma fila o fila ko n'i tɛ terroriste ye ni i mago bɛ bɛn na i ka segin ka na jamana ka sariyaw kɔnɔ Burkina Faso o ko famille dɔw kɔni de jatelen bɛ i n'a fɔ bouclier humain terroristes fɛ u kɛlen bɛ ka du dɔw walima siya dɔw de ta k'olu kɛ bouclier humain o i n'a fɔ k'olu jɔ u ni marifakisɛw cɛ min ye Burkina Faso a jamana ɲɛmaaw ye u ko maa minnu bɛ manipulation na ani maa minnu bɛ ka ayiwa ye détracteurs ye n'u bɛ ka Burkina Faso sɔrɔdasiw lagosi ni k'a kɛ i n'a fɔ ni Burkina Faso sɔrɔdasiw bi siya dɔw de kan k'olu kɛlɛ k'o tɛ dɛ o tuma na min ye délégation ministérielle dɔ ye o ye taama kɛ ka ɲɛsin o k'a dɔn k'a fɔ ayiwa famille minnu ni olu bisimilala ni ka tila k'u lataa Wagadugu ni k'u ka prise en charge kɛ o famille minnu filɛ nin ye ni u tun jatelen bɛ i n'a fɔ bouclier humain terroristes fɛ o k'a dɔn min ye Burkina Faso jamana ɲɛmaaw ye olu kɔni filɛ ni ka o famille ninnu de k'u kunbɛn ni k'u bisimila ka ɲɛfɔli k'u ye k'a yira k'a fɔ bɛɛ k'a dɔn o Burkina Faso ta in bɛ cogo min na Mali fɛnɛ ka faamuya tɛ yen malidenw ka faamu tɛ yen maa dɔw de bɛ yen nɔ u ti jamana ninnu bɛɛ maaw bɛɛ ne fɛ jamana ninnu kɔnɔ o kuma o de kosɔn u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ni k'a kɛ i n'a fɔ ni kɛ bɛ siya dɔw de kɔ an bi segin a kan le gouvernement burkinabé a le regrette et condamne la propagation sur les réseaux sociaux d'images d'incitation à la haine et à la violence communautaire et de fausses informations visant à mettre à mal la cohésion sociale et le vivre ensemble dans le pays des hommes intègres. Cette vaste campagne de désinformation fait suite aux récents événements de Solenzo, travesti à souhait pour discréditer les vaillants combattants et faire peur aux paisibles populations. En effet, dans le cadre des opérations de reconquête d'une zone stratégique de la région du boucle de Mouhoum, un poste avancé des volontaires pour la défense de la patrie VDP a été attaqué le 10 mars dernier par des terroristes. Repoussés par les vaillants VDP, appuyés par les forces de défense et de sécurité, une centaine de ces criminels ont été neutralisés et plusieurs autres se sont enfuis dans la forêt voisine. Dans la poursuite de la contre-offensive, les combattants ont investi la forêt pour démanteler la base terroriste. Dans leur progression, ils ont découvert des familles composées de femmes, d'enfants, de vieilles personnes que les terroristes ont tenté d'utiliser comme boucliers humains, ainsi qu'un important troupeau de bovins et de caprins volés. Grâce au professionnalisme des FDS, des forces de défense et de sécurité et des VDP, ces familles retrouvées dans une situation de dénutrition et de détresse sanitaire ont été conduites sur un site provisoire pour une prise en charge humanitaire urgente.
Des dispositions ont été immédiatement prises par les services compétents pour leur transfert vers un site d'accueil plus sûr pour une prise en charge adéquate. Le gouvernement invite toutes les populations installées dans les forêts, les zones d'opération à se soustraire de ces bases de repli des criminels et à les dénoncer. En tout état de cause, les actions offensives engagées se poursuivent et s'intensifieront jusqu'à l'anéantissement total des forces du mal à la reconquête de l'intégralité du territoire national du Burkina Faso. Donc la lutte contre le terrorisme est une réalité. La montée en puissance des forces combattantes de Burkina Faso est une réalité. Raison pour laquelle le gouvernement invite les populations à la sérénité face à toute menace ou à toute manœuvre orchestrée par des officiers obscurs et relayés par des médias mensongers pour diaboliser les vaillants combattants, opposer les communautés et freiner la dynamique victorieuse en cours. Le gouvernement met fermement en garde les auteurs et les complices de ces manipulations malveillantes. Le gouvernement du Burkina Faso réaffirme sa ferme volonté d'œuvrer insalablement pour un Burkina de paix et de sérénité fondé sur les valeurs d'unité et de diversité, de fraternité, de coexistence pacifique et d'acceptation mutuelle qui sont le socle de notre vivre ensemble dans un espace sahélien à jamais débarrassé du terrorisme. Donc, Kaoufou, Kawale Nimondo Nimba ira kafo, Jatige Wale Kebaga Nunu, Mogoshi Magan Kafo, Kiu Ibe Ukodu Walma Kibu Kokoromadu. Bari, terrorisi, aywa, ma somogote, terrorisi, ma djenyogonte, wa terrorisi e fen glanen deye, nanzara ou fe, kabla, etaula. O ni ma mimo famia, o anaki kono kafoko ibe dine ko kelela walma ibina fo, o kibe demokrasi ko kelela ay, ambe ni fen kono bi. Miye nanzara niyu ka kula benindi. Kunafono nasira la ambaula dunia kafo o Nigeria armée o fana ye kabako da kando kan o no jatige waluga kando yi o ninga soro ka tege ke ka nyamo flala Nigeria koronve bolo kan o ninga soro ka jatige wale no terroristu ka chamanva o de koso Nigeria olu fana frappe aérienne olu yo bolo da marsikalo kletani saba armée de l'air fait Nigeria des camps fortifiés de long de la route Funtouan Gusso o yuka dugu doye o be état de Katsina fait armée ka communiquer la ka nyafalu la o ko kaminu be ni ikado o jatige wale kebaga minnu be n'u donen do inafo alaji riga o ko ikado olu koni dangari kɛra olu la o koni ma nun filɛ nin ye o jatige wale kɛba minnu n'u bi Funtouan Gusso o sirabada ninnu na n'u bi maaw bali tan ni ka segin na k'olu don wa ko ninnu élimineni o ko nin b'a to u ka surasiw bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ka hali bi ka dɛmɛ kɛ walasa cogo min na lakana bɛ se ka sabati cogoya min na o k'o ka faamuya kɛlɛ min do jatigɛ wale kɛlɛ de do. An bɛ taa kɛlɛ min bɛ Américains ni Yemen ni ɲɔgɔn cɛ o min ye Donald Trump ale ye yamaruya di o ko k'a fɔ ko les outils Houthis
Huti yimiti nu ko ka ayiwa u attaquer ko ta kɛlɛ bi kan ne y'a fɔ ngo Ameriki sigi bɛ kɛlɛ kan ni Ameriki ma kɛlɛ ka ti balo Yemen ni nunu ka dugu jukɔrɔ nafolo fanga de ka bon wari b'u kunna pétrole be fɛn caman be Américains dun ni kɛlɛ ma kɛ tubabu jamanaw ti balo Ameriki ti balo n'a ma kɛlɛ kɛ Ameriki kan ka fɛn o fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ o y'a bɛɛ lajɛlen kɛ kɛlɛ de ye nanzaraw yɛrɛ ka wari sɔrɔ sira ye o kama Américains ni Britanniques ye kɛlɛ min ta ka ɲɛsin Yemen ma o kɔni kɛra sababu ye maa 31 bɔnɛna ni la maa 101 olu joginna a maa fanba kɔni ye denmisɛnninw ani ayiwa musow ye ministère de la santé o ka ɲɛfɔliw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u tiw ka fɔ la ani ko Amérique président sibiridon a tun ye yamaruya di sɔrɔdasiw ma k'u ka kɛlɛ ta ni ka ɲɛsin ko milisi dɔw bɛ yen k'olu bɛ wele ko milisi Houthi Yemen ko ka to olu kan ko k'a sababu kɛ mun ye k'a bɛ olu jalakira k'a fɔ k'olu kɔni b'i ka waleyaw kɛ ko ka Ameriki baaraw la gosi olu ka ayiwa navire minnu bɛ yen ko k'o navire la gosi k'u ka avion n'u ka drone la gosi Trump y'a jira k'a fɔ o kuma siga t'a la ko ale fana b'a ɲini Ameriki sɔrɔdasiw fɛ k'olu fana ka kɛlɛ bin Yemen kan o kɛlɛ u y'o de daminɛ minnu ye navires ye n'o ye bateaubaw ye ani avion de guerre américains olu kɔni filɛ nin ni ka ayiwa Yemen yɛrɛ ni ka attaquer radar minnu bɛ yen site de défense aérien minnu bɛ yen ni ka ayiwa ani point de lancement de drone o kɔni ye k'u ye u bɛɛ lajɛlen attaquer nin b'a jira k'a fɔ n y'a fɔ a ye dɛ Américain bi balo kɛlɛ de la ni maa min y'i sigi farafin jamanaw k'aw ban ka fara ɲɔgɔn kan ninnu ti maa to koyi nanzara a ti maa to wa nanzara teri tɛ maa si ye nanzara b'a ka hakɛ de ɲini a ka nafa n'i ka jamana bɛ ci o kama o de kosɔn Américain ninnu bi arabu jamanaw de kɛlɛ u ka pétrole n'u ka gaziw kama Européens fɛnɛ olu fɛnɛ senama ye farafin jamanaw de ye olu fɛnɛ b'o kɛlɛ ko in ye nin cogo de ye ni maa min b'a faamuya diɲɛ sigilen bɛ tantɔ de n'a gɛlɛyara ye waati dɔw la Européens bɛ Américains wele a ye n'an ka jɛ ka nin kɛ ni nin banna an bɛ nin d'aw ma n'a gɛlɛyara Américains fɛnɛ wele olu fɛnɛ bɛ Européens wele a ye n'an ka nin kɛ ni nin banna an bɛ nin d'aw ma ni a ye faamuyali sɔrɔ kunnafoni na a ye a aimer a ka partage fanga bonya a ka cœur bila a ka j'aime caman ta a ka réaction bila en commentaire